Daniel tidak hanya mempunyai sesuatu ketetapan, Daniel did not only resolve, tetapi kepercayaan daripada Daniel, dia berani untuk mendapatkan percobaan. but Daniel also has his faith that he is ready for all trials. Dia begitu percaya kepada Allah bahwa Allah menyertai hidupnya. Believe in God such that God will follow him through. Ketetapan daripada Daniel dibuktikan dengan kepercayaannya kepada Tuhan. His resolve is proven by his act of faith. Daniel menaruh kepercayaan itu ya di atas daripada ujian yang dia katakan. Daniel put his faith among the trials, tribulations. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, And if you read together in verse 14, bahwa di dalam ayat itu apa yang terjadi sungguh-sungguh di mana Tuhan honor daripada kepercayaan Daniel. now in this verse, he mentioned that the God is honoring him for his faith. Yang mana dikatakan didengarnyalah permintaan, maksudnya permintaan daripada mereka, permintaan daripada Daniel, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. It says, so he consented with them in this matter and tested them 10 days. Ayat yang ke-15, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk. Verse 15, and at the end of 10 days, their features appeared better and fatter in flesh than all the young men who ate the portion of the king's delicacies. Kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan honor kita. If we are honoring God, God will honor us. Daniel begitu honor Tuhan, menghormati akan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menghormati akan Daniel. Daniel is honoring God so much that God is honoring Daniel in return. Di mana percaya daripada Daniel dibuktikan bahwa tubuhnya lebih sehat, lebih gemuk, lebih baik daripada orang-orang yang menyantap makanan raja. In which Daniel's faith is being proven by his better and fatter flesh than all the young men who ate the king's delicacies. Di dalam kehidupan kita melihat bahwa Daniel begitu mempunyai ketetapan hati dan begitu percaya kepada Tuhan. We can see that Daniel has such strong resolve and such huge faith towards God. Di mana di dalam Amsal pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Honor the Lord with your possession and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9 mengatakan bahwa muliakanlah Tuhan, honor God. This verse is for us to honor God. Pada saat kita mendengar untuk menghormati akan Allah. When we read about honoring God, di dalam ayat yang kelima untuk saudara dan saya dapat menghormati akan Allah, yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. and it was written in verse 5 that in order for us to honor God, we have to trust in the Lord with all our heart. Tanpa sesuatu kepercayaan, Without a faith, di mana saudara tidak akan dapat honor Tuhan. there's no way that you are going to honor God. Di dalam hal perpuluhan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menghormati Dia. In the matter of tithing, God teach us how to honor Mengajar Him. kepada kita di dalam hal ketaatan kepada Tuhan. He's teaching us about obedience. Tetapi banyak orang yang seperti saya katakan, banyak orang percaya tetapi tidak percaya di dalam bersandar kepada Tuhan di dalam hal perpuluhan. So it says here the importance of tithing, but many people does not even tithe. Ada amin, saudara. Amen? Biarlah di dalam kehidupan kita, kita boleh merenungkan.
banyak orang, berapa banyak percaya bahwa Tuhan akan membawa saudara dan saya ke surga? In our life, let us think together. Let us ruminate this. How many believe that God will bring us to heaven? Sayangnya nggak banyak orang percaya di dalam hal persepuluhan. Unfortunately, a lot of people does not believe in the matter of tithing. Bagi saya nggak masuk akal. For me, this doesn't make any sense. Begitu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membawa ke surga, tetapi pada saat untuk kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, kita tidak percaya. We believe that God will bring us to heaven, but when it comes to giving this tithe, we just do not do it. Di dalam kehidupan kita, seperti yang tadi saya katakan, di mana kita invest, disitulah hati kita. As I mentioned earlier, in our life, wherever we decide to invest, that's where our heart is. Sesuatu perumpamaan yang baik yang ada di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam invest, di dalam keuangan kita. One great analogy that is also described here in the Bible is about investment. Oleh sebab itu biarlah kita boleh bersama-sama untuk kita boleh merenungkan apakah sungguh-sungguh kepercayaan kita sepenuhnya dengan apa yang kita miliki. Therefore, let us ruminate if we actually believe God. We want to believe in God when it comes to our wealth, with our money. Saya pernah berbicara kepada seorang hamba Tuhan I've talked once with a servant of God himself. bahwa saya mengatakan dengan jujur keluar dari hati saya bahwa saya worry dengan anak-anak saya. I told him that I was worried about my children. Tetapi hamba Tuhan ini menegur saya. But this servant of God, Kalau saya me. tidak percaya dengan anak-anak saya, maka dari itu saya nggak percaya kepada Tuhan. he said that if you are not believing your children, then you are dishonoring God. Bahkan Believe in firman God. Tuhan mengatakan, sampai anak cucu kita tidak pernah dilihatnya meminta-minta. Word of God says that even his grandchildren is not going to ask for anything. Ada amin, saudara. Amen. Biarlah kepercayaan kita tidak hanya berhenti di dalam kehidupan kita, sampai anak cucu kita pun kita boleh percaya. Menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Let our faith do not stop with us. Let it continue until our grandchildren. Untuk apa yang saudara dan saya makan besok pun kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pelihara. Even in the matter of the kind of food that we are going to have tomorrow, let us place our trust onto God. Jangan hanya sekedar percaya, ya saya percaya bahwa saya akan ke surga. Let's not believe that we are going to heaven, Tapi biarlah kita percaya di dalam segala hal. but let us believe in every single thing Bahwa Tuhan mengasihi kehidupan saudara. that God loves you, Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saudara. that God will never leave us. Dan bahkan kita boleh melihat Daniel menjadi berkat di Babylon. As we see Daniel became a blessing in Babylon, Di mana di dalam ayat yang ke-20 kita boleh melihat, disitulah dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua yang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Daniel chapter 1 verse 20 was said, and in all matters of wisdom and understanding about which the king examined them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers who were in all his realm. Tuhan menghormati orang yang menghormati akan Dia. God honored people who honor him. Oleh sebab itu Tuhan memakai akan kehidupan daripada anak-anak Ibrani ini. That's why God is using the life of these Hebrew children. Meskipun mereka masih muda, Even though they are still young, mereka tidak hanyut di dalam makanan raja. they are not drowned in the king's delicacies. Mereka tidak hanyut mengikuti akan dunia. They do not follow the flow of the world, Tetapi mereka mempunyai ketetapan dan percaya kepada Allah. but they have this resolve and faith with Tidak God, mengikuti akan dunia. not follow the world. Dunia membawa kita kepada sesuatu kejahatan demi kejahatan. The world is bringing us toward evils. Seperti apa yang kita baca di dalam kitab Timotius tadi.
Just as what we read before in the book of Timothy, Dunia mungkin mengajarkan saudara sebagai anak untuk memberontak kepada orang tua. the world may be teaching you as a children to be rebellious against your parents. Tetapi Daniel tidak mengikuti akan ajaran dunia. But Daniel did not follow the teaching of the world. Dia belajar untuk menghormati akan perintah Tuhan. He learned to honor the will of God. Dan ketetapan daripada Daniel, percaya daripada Daniel, membawa berkat. And the resolve and faith of Daniel brings blessings. Saya percaya di dalam kehidupan saudara dan saya pada saat kita menghormati Tuhan, berkat Tuhan ada di dalam kehidupan. I believe that when we honor God, the blessings of God will be upon us. Di dalam kehidupan rumah tangga saudara, In your household, di dalam kehidupan daripada pekerjaan saudara, in your workplace, ada sesuatu berkat di dalam sekolah saudara. there's a blessing in your school. Tuhan memberkati di dalam kelimpahannya. God bless in His abundance. Bahkan saudara pun akan dipakai Tuhan untuk menjadi terang. You are going to be used by God to be the light. Ada amin saudara. Amen? Ayat yang terakhir, Matius pasal yang kelima. Matthew chapter 5, Ayat yang ke-16. verse 16. Di mana dikatakan demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Di dalam kegelapan yang saat ini ada di lingkungan kita, In this darkness that's currently in our environment, Tuhan mau memakai kehidupan kita sebagai terang. God wants to use our life as the light. Oleh sebab itu, hormatilah Allahmu. Therefore, honor your God. Mari kita doa bersama-sama. Let's